கேரளாவுல விஜயனுடைய அலை வீசுதா இல்லையாங்கிறத இன்னைக்கு நாரடிக்கிறது நம்ம வேலையே. ഫിലിം ആക്ടേഴ്സിനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ ഇല്ല. சரி. മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ വിജയ്ക്കുള്ള സപ്പോർട്ടിനെക്കാളും ഉള്ളത് മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും തന്നെയാണ്. அவங்க சினிமாவை சினிமாவா மட்டுமே பார்த்துட்டு போவாங்க. அதனாலதான் கேரளாவில இருந்து மட்டும், இந்தியாவிலேயே கேரளாவில இருந்து மட்டும் ஒரு நடிகருக்கு வரல. അത് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. കേരളത്തിൽ വിജയ്ക്ക് ഫാൻസ് ഉണ്ട്, യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അത് സിനിമാ നടനെ ഇവിടെ സിനിമാ നടന്മാരായിട്ട് മാത്രമേ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ കാണുകയുള്ളൂ. അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി ഒരു കാരണവശാലും കാണില്ല. രണ്ടാം 3, കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ ഇനി നരേന്ദ്രമോദി വന്നാലും കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. சுரேஷ் கோபி வந்துட்டாருன்னு இந்த இன்டர்வியூல நீங்க பொய்லிக்ஸ் நீங்க கத்துனீங்க. சுரேஷ் கோபி வந்துட்டாருன்னா சுரேஷ் கோபி வந்த உடனே தூக்கி கொடுத்துட்டாங்களா எம்பி பதவியேன்னு நீங்க போய் வரலாறு பார்க்கணும். விஜயும் கேரளாவில் இருக்கிற காங்கிரஸும் அலைன்ஸ் பேசிட்டு இருக்காங்க. அங்க வந்து அலைன்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா அங்க காங்கிரஸ் சிஎம் ஆயிடும், விஜய்க்கு அவ்வளவு பெரிய ஃபேன்ஸ் அங்க இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. உண்மையா? ഇതൊരിക്കലും നടക്കില്ല. കാരണം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. விஜய் கேரளா வந்து காங்கிரஸோட சேர்த்து பார்ட்டி பிரவர்த்தனம் பண்ண போறேன். ஓகே. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் இன் கேரளா.